आयज हांगा गोवा राज्याचे मच्छीमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर हे हांगा मुद्दम आमच्या जुंये प्रेजाचे इन्स्पेक्शनाक तेंच्यांनी येयल्लेले आहा. 6 म्हयने कामाक लागले खरे, पण हे काम सरकारी असल्या कारणान तेका प्रोसिजर आसा आनी त्या प्रोसिजराक वेळ हो लागतात. आमचे स्वताचे घर बांदपाक सुद्दां वर्सां वयता, पण हे सरकारी काम असल्या कारणान तेका कशेंय तुका करूंक मेळना. तुमी जर कशें करीत जाल्यार फलक मिडियाच प्रश्न करतली, बाबा हे तुमी कशा पद्दतीन केलें, टेंडर काडी नासतना काम कशें केलें काय म्हणून. आनी ह्या सगळ्या प्रक्रियेसून आयज हे काम पूर्णत्वाक पावलेलें आसा. आज जर आमच्या मिनिस्टर बाबूश मुसराता कडेन जर हे वचोंक नासलेले जाल्यार अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंटाची ही ऑर्डर डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार काडचे नासले आनी हे PWDच्या लेवलाचेरूच ह्यो गोष्टी सॉल्व जावपाक सोंपें पडपाचें. आयज परतून ते इन्स्पेक्शन करचें पडटलें आनी तेच्या नंतर परतून ते फुडलें डिसिजन घेवचें पडटलें, तेन्ना ते फुडें गोश्टी घडटल्यो. निळकंठ हळर्णकार म्हणटा पळय, हो भांगराचो चमचो घेवन जल्माक येवंक ना, तो गरिबांसून वयर सरलेलो आसा. तेका खबर आहा गरिबी म्हणजे कितें, कश्ट म्हणजे कितें, हे तेणी सगळें पळयलेलें आसा. पंच, सरपंच, आमदार, मिनिस्टर, टुरिझम मिनिस्टर आनी आयज मच्छीमारी मंत्री आनी आयज जुंयाचेर जे काम आसा ते मॅक्झिमम काम निळकंठ हळर्णकारान केला. दोन्ही सायडीचे रिटर्निंग हॉल परत आमचे रस्तो हे मोठ्या प्रमाणात त्याच्या हस्ते काम झालेले आहा. 2 फावटी रस्त्याचे काम झालेले आसा. म्हणजे अशा पार्श्वभूमीचेर आयज आमदार परतून येता. आता खरं म्हणशें जाल्यार आनी खंयचो आमदार जाल्यार बेजार जावपाचो, पण निळकंठ हळर्णकाराक देवान पाशियेंस भरपूर दिल्या आनी त्या दृश्टीन तो आयज कोणाचेर कॉमेंट न करता हे मॅक्झिमम काम जुंयेकारांक जावचें, जुंयेकारांक चवथीच्या पयलीं हो पूल ओपन जावचो ह्या दृश्टीकोनान तेणी प्रयत्न केल्या. तेका लागून हांव संपूर्ण जुंयेकारांच्या वतीन हांव तेजे आभार व्यक्त करता, तेका धन्यवाद दिता आनी बेगींतल्या बेगीन चवथीच्या पयलीं तो डिझास्टर मॅनेजमेंटाची ऑर्डर जी आसा ती परतून व्हेरीफाय करून हेजेर कितें तरी आमकां सोल्युशन मेळटा आनी जेणे करून चवथीक बरे भाशेन आमच्या चवथीची व्यवस्था बरी जावची ह्या दृश्टीन हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की त्या दृष्टीने तुम्ही पावलां उखलची म्हणून. ते टायम टू टायम आमी आमचे बाईकूय सांगलेले आसा आनी टायम टू टायम आमी PWDकूय सगळे सांगलेले आसा. ती आमकां कोऑपरेट करता, सर आमकां हे करता आनी आयज पासून हें काम सुरळीत चल्लेलें आसा. आयज जितली कामां जाली ती बाईच्या अंडर आनी आमच्या BJP सरकाराच्या अंडर जाल्लेली आसा. तांकां लागून हांव चडान चड तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी एलिगेशनां आसा पळय तेंचे आमी तांकां सगळें उत्तर दिलेलें आसा. काल तुमी मिडियाक हांगासर तेंच्यांनी कितें कितें उलयलें ते सगळी फोटींग उलयल्या. ते तुमकां जाय जाल्यार आमी आमची ग्रामसभेची फोटेज तुमकां दिता, आमची रिकॉर्डिंग केल्या. थंयसर तेंचे ईच अँड एवरी डेव्हलपमेंटाक ओपोज केलेले आसा. इवन रोड आमी केला तेन्ना तेच जे हांगासर उलयताले पळय तेंच्यांनी ओपोज केला. रिटर्निंग वॉलाक ओपोज केला. इवन कलेक्टर ऑर्डर आसा ते आमी ओपन करूंक दिवची ना म्हणून सांगलें तेंच्यांनी कलेक्टर ऑर्डरी. ते आमी सगळी रेजोल्युशन घेतलेली आहा, तुमकां जाय जाल्यार दिता आनी तेंची फोटेजय जाय जाल्यार तुमकां दिता कितें उलयल्या पळय ते. कित्याक ते जर कितें म्हणटा जाल्यार आमी तांकां कांय हें करूं शकना. तेंचो मे बी सम पर्सनली इगो हर्ट जाला आसतलो. जे समाजकारण करून ते थोडे राजकारणूय करूंक सोदता तांकां आमी तशें करचें न्हू आनी आमची जुंयाची वाट लावची न्हू. पयलीं आमी फॉलोअप घेतलेलें आनी आमच्या ईन सांगलेलें की ह्या 4 दिसांक काम सोंपतलें म्हणून. तेज्या प्रमाणे काल एक्झिक्युटीव इंजिनियर आमचे येयलो, सगळें चॅक केलें. तेणेन आतां सांगलां की आनी 1-2-3 दिसांनी काम सोंपतलें, पूण तेन्ना पेंटाचें. आनी पेंट काम म्हणजे त्याने कवर करून त्याच्या पयलीं पेंट घालतले, पेंटिंग करतले आनी पूल तो ओपन जातलो. लक्षान येयलें. आनी जे पळय कोण कोण उलयता एक लक्षान घ्या, ज्या दिसा पूल कॉलेप्स जालो, सटन डिस्टर्ब जालो, त्या टायमार डिपार्टमेंटान CMच्या नोटान आमी ऑलरेडी प्रपोज केल्लो. प्रपोज केल्या उपरांत तेजेर स्पश्ट तुमकां हें दिता, नोट दिता, तेजेर बरयल्लें आहा हो पूल रिपेर करचो आनी सायमल्टेनियसली नया पुलाक प्रपोजल घालचें. आनी तेज्या प्रमाणे आमच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरान CMच्या डायरेक्शनान ऑलरेडी प्रपोजल मूव केलें. तुमकांय तेजो प्रूफ दिता की एप्रिलान सॉयल टेस्टिंगाक ऑलरेडी टेंडर बीन टेक्निकल सँक्शन 18 लाखाचें बीन दिलें. सॉयल टेस्टिंग चालू जातलें आतां. सॉयल टेस्टिंग केल्या शिवाय दर्यान खांबो घालूंक शकना. जे आत्तां ह्या म्हयन्यान उलयता जावं जुनान कितें उलयता तशें हें तुमी समजोवपाचें. हांव 3 फावटी हांगा निवडून येयला.
म्हाज्या पयलीं हो एक पूल बांदलेलो तेज्या उपरांत जुंयार जास्ती कोणी काम करूंक ना. तेज्या उपरांत म्हाज्या टेन्युअराक हे मॅक्झिमम 2 रस्तो केलो, एकदां 20 लाख मागीर 40 लाख, दोनूय रिटर्निंग वॉल. तेज्या पयलीं पुलूय आनी आमकां कन्सर्न आहा. आनी हेजे जाता तितके बेगीन आमी टॅक्निकल सँक्शन जालें सॉयल टेस्टिंग बीन की मागीर ते कन्सल्टंट घेवन प्लीज डिझायन करतलो, लँड सारकें पळयतले आनी तेज्या पयलीं म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे मॅक्झिमम जून पासून आमी नव्या पुलाची पांयभरणी जातली. जे कोण उलयतात आमी अशें करतले तशें करतले हे सगळे आयकपाच्यो गजाली. हांव सदांच प्रसिद्ध माध्यमांसून मातसो कमी रावला. हेजो अर्थ न्हू की आमी करूंक ना. आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन कितें सांगलां, अंत्योदया पर्यंत सरकाराच्यो स्किमी पावोवंक जाय आनी त्या माध्यमान आमी काम करता. हांगा दारा पर्यंत रस्तोय दिला, पुलूय आहा, पूण जे खंय तरी पुलाचो मातसो ऑफर सारको जालो ना म्हणून तेजे टेन्युअर बेगीन सोंपलें. तेज्या पयलीं आमी 2-3 टॅक्निकल घेतलेले तेन्ना तेंच्यांनी तो बरो आहा म्हणून सांगलें म्हणून आमकां डिले जालो. जेन्ना आतां सांगलें तेन्ना आमी ते ऑलरेडी प्रपोजल एप्रिलाच्यानूच सुरू आहा. सॉयल टेस्टिंग बिस्टिंग आहा पळय ह्या एजन्सी पुण्याकसून बीन येवची पडटा. आमचे रिटर्निंग हॉल जर एका जुयांक तेका सुद्दां पुण्यासून सॉयल टेस्टिंग येयल्लें. तुमकां तेजो प्रूफ दिता आमी, नोट दिता आमचे की आमदारान आनी सरकारान करूंक नाका केलां हें आयज तुमकां ओपन येवन सांगता. फुडलें आहा म्हाका कशें दिसता की जेन्ना हांवूय खंय तरी बेश्टो सरपंच आसलो, दयानंद नार्वेकर डेप्युटी CM आसलो, हांवूय अशें म्हाका आयडेंटिफाय हें करपाक इंट्रोड्यूस जावपाक लोकां पर्यंत करी. तशें आतां थोडें कितें आहा कॅन्डिडेटूय जावपाचें आहा. थोडे आदले कॅन्डिडेट आनी जे आमदार जाले तेंचेय मनीस कोलवासून कामुलेसून हांगा बायट दिता, जेंकां आपल्या वाड्यारांतल्या गांवांत कितें जाय तीच खबर ना. सरकार सक्षम आहा, सरकार लोकांचो, सरकार लोकां खातीर आहा कळ्ळें. आनी हो पूल जो आहा हो जातलोच, पूण एक आत्तां जाय आत्तां करतले हांगा ना. गव्हर्मेंट कोट्यांनी खर्च करता, तेका अकावंटेबिलिटी दवरची पडटा. कारण तुमी हांगा पळयलां की हांगा आतां खर्च केला ती इन्क्वायरी करूंक जाय, विजिलन्स करूंक जाय. म्हणजे प्रत्येक पयसो जो खर्च करता तो बरें सारके कायदेशीर हितून बसून करचो पडटा. आतां हे कितके कोटीचे 27 लाखाचे टेंडर 27 लाखाचे. आतां मटेरियल कितके तेका ते क्लासिफाय प्रमाणे तांकां वर्क हे एफिशियन्सी म्हणजे वेल्डर बिल्डर कसल्या प्रमाणात जाय, वेल्डर खंयचे ते डबे वेल्ड करतात तुमी हेका स्पेशल बऱ्या पैकी वेल्डर जाय. केमिकल हे कोणाक एस्टिमेट अंदाज आहा ते काम केल्यार तांकां कळटलें. आतां ते कितें म्हणटा की तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय. आतां फाल्यां हे कोट्यांनी रुपयाचो पूल तर केलो, फाल्यां तेच उलयतले म्हणून तर त्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक आपली सर्वीस सांबाळून हे सगळें करचें पडटा. 1987 तरी लोकांनी हेलो आनी बरो मेंटेन जालो. काही प्रमाणात खंय तरी जालें. आतां कशें जालां, जे तुमचे ग्रिविनन्स आसले ते एक ते लोकल आमदारा कडेन सारकें जावंक जाय, PWD मिनिस्टरा कडेन जावंक जाय. वयता आसतना तुमी डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडेन गेल्या, रेवन्यू ते डिझास्टर आमच्या गव्हर्मेंटाक डिझास्टराकूच धाडचे, कलेक्टराक धाडचे पडले. कलेक्टर आनी ऑफिशियल हितून ते तुका रिस्क घेवंक शकना, ते मॅजिस्ट्रेट. आनी फाल्यां तेंच्यांनी सांगलें कितें आनी ते फाल्यां येयल्यार तुमी मॅजिस्ट्रेटान दिल्लें अशें हें कशी जाली तुजी, म्हणजे कोणाकूय कितें घातपात जाल्यार ते कित्या खातीर जाल्यार तेजेर येताले. सो एज पर तेंच्या प्रमाणे तेंच्यांनी स्थगीत केला. आमी तेजेर विचार करतले मागीर. काय ना, पूल जालो कितें ज्यो गोश्टी हे पळय हांगा हे एप्रिलाची डेट 21/4 ओके. एप्रिलान ऑलरेडी 18,19,270 सँक्शन केलें सॉयल टेस्टिंगाक. ओके, हे केन्ना केलें? एप्रिलान. आतां पुलाचे कितें कितें उलयता ते आत्ता तुमचे कडेन. तेज्या उपरांत जे हे 14/2 सारकी तारीख पळया, 14/2 ओके. तुमकां नोट दिता सारको सकयल बरयल्लें आहा. इमिजिएट हे रिपेअर करपाचें आनी सायमल्टेनियसली पुलाचे न्यू पुलाचे प्रपोजल दिवपाचें. आनी अकॉर्डिंगली न्यू पुलाचे प्रपोजलूय जालां. सॉयल टेस्टिंगाकूय काम चालू आहा करपाचें. सॉयल टेस्टिंग केलें की बाकीचें काम जातलें. कोण सांगता पूल नवो जावचो ना म्हणून? कित्याक हांवूय जेन्ना सरपंच आसलो हांव एकदां दोनदां पडलो, जांगना तिसऱ्या फावटान बरें ट्राय केलें, पूण काम केलें जालो.
प्रत्येक जण आपापल्या स्टायलीन आपल्या मैत्रीप्रमाणे करता. त्यांना आम्ही बंधन दवरूं शकना आनी दवरूंक जायना. पयले सुवातेर सगळे सिस्टमीन जावंक जाय. ही एक जाली इमिजिएटली कितें माती घालून कर अशें न्हू. सेकंड थिंग जेचो हेजो टेंडर काडलो. पयले फावट एकूच टेंडर येयलो पूण ते कायद्या प्रमाण करूच शकना. दुसरे फावट आमी टेंडर केलो एकूच येयलो. मागीर तो मागीर आमचे कमिटीक घालचो पडटा चीफ इंजिनियर आनी हे तो घालून मारून म्हणटा एकूच येयला न्हू परत ते कित्याक हे युनिक काम वेल्डिंगाचें आहा हे रस्त्याचें काम करपी कॉन्ट्रॅक्टर न्हू म्हणून एकटोच येयलो परत. तरी सुद्दां ते चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर चीफ इंजिनियराच्या अंडर एक कमिटी आसता गव्हर्मेंटाची. तेतून ते एकूच टेंडर एक्सेप्ट करून तो ताका दिलो आनी तोवूय कितें भायलो न्हू तो आमचो गोंयकार किशोर म्हणून परवरचो. खंय तरी कलेक्टर अप्रोच जाला उपरांत डिझास्टर मॅनेजमेंटा खातीर तेंचें मातशें आमकां बंधन येयलां. अदरवायज PWDच्या अंडरूच आसलें तें कांयच नासलें. तांकां कलेक्टराक इनवॉल्व कोणी केला रिप्रेझेंटेशन केलें उपरांत ते येवन तेंच्यांनी ऑर्डर काडली दीस इज नॉट यूज फॉर म्हणून. सो आतां आमी रिपेर केला. सो मागीर आमी PWD कन्सल्ट करून टेक नेसेसरी लोकांक जाय तसलें